Good morning, 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 good morning. Mayong buntag kanining tanan mag-upload ta og Angle Guide Sweet Trees. Ngayong araw po ito, no? Swerte sal. Swerte sal. Swerte sal, oh. January January 10, 2026, January 10. Para sa National 3D and Lotto. Okay, wag nang patumpik-tumpik ba? Wag na natin itong patagalin, guys. Like and share and comment po sa comment section. Okay? Good morning, maayong buntag. Okay. Ito po ang tatak to Swildesar, guys, sa lahat po ng mga viewers na to karon. Di ta magpaligoy-ligoy, di po ta magpadugay-dugay na kay maora gyud ni ang akong i-challenge ninyo sa tanan viewers na to kaning Angle Guide Sweet Trees nga legit and proven and tested po, no? Sa lahat po ng nandito sa aking channel, huwag na natin itong kalimutan po mag-like, mag-share, mag-comment po sa comment section. Okay, paki-share daw, paki-like po, pag-comment na po tayo. Mag-comment lang po sa comment section po. Okay, sige, wag na natin itong patagalin. January 10, 2026. Okay, dito tayo, guys, sa numbers natin sa guide. Di na tayo magdugay. Guide, only, tips only. Okay. Mayroon tayong 61 last 2. 61 last 2. Comment po sa tanan mga viewers na to karong adlaw, karong January 10, 2026. January 10, pang National 3D Lotto and Sweet Trees. Okay? Yan po sa January 10, 2026. Last 2. Okay? Then, next na to. Next. Dito na punta sa number 9 and number 2. 92 last 2. Okay, 92 po. Okay, huwag ninyong kalimutan po ang pag-like at saka mag-share, mag-comment lang po sa comment section. Yan po yung ating mga upload ngayon sa video natin, guys, no. Okay, combination na to ni siya. Mayroon tayong 916. 916. Take note. Target and rumble. All draw. Saturday. Ngayong Saturday ay all draw na to ning 916. Nine, 1, 6. Then next na to ay meron tayong 912. 912. 912 next, 912. Then next na to, guys, ay mayroon tayong 269. 269. Okay? Kuha ninyo ning 269. Okay? Then pinaka last na to nga numbers sa Angle Guide Sweet Trees, 261. On sa kahay banatan ni Swildesar karon, no? Ang pangutana moabay mo sa akong banatan ron. Mora man di akong pangutana kung kinsa tong gusto moabay
sa ating Angle Guide Sweet Race, no? Ngayong January 10, 2026 para po sa National 3D Lotto and Sweet Race. Wag na natin itong patagalin, guys. Good morning and maayong buntag kaning tanan, alas 10 na po sa kabuntagon, no? Okay, ito po. Mayroon tayong pabanatan. Number 2, number 1, and number 6. 216. Okay, sana po matarget po yan. Target and rumble. Bagdok. Binagdukay karon. Bagdukanan. Saturday. Binagdukay. Okay, binagdukay na ta karong adlaw. Kabi ang atong binagdukay karong adlaw Saturday, no? Makabagdok tagkuan ako. Banatan dyan ako nagmaayo. Okay, 216 po, guys. 216 po ang aking pabanatan. 216. Ay, nakata... Oh, ina yung iring. Ha? Iring. Okay, good luck po sa lahat, guys. Maayong buntag kayo ng tanan.